rushing wind. Fresh fire. Coming to you like a rushing wind. Rushing wind. Quickly everything changing. Quickly everything changing. Fast miracle. Quickly your life become new. Quickly you will understand. Quickly you will understand. Quickly your life is changing. Miracle, quick miracle. Everything changing quickly. In the name of Jesus. Quick change. Quick miracle. Quick blessing. In the name of Jesus. Becoming quick in your life. Quick. Everything becoming quick. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Revive us again. Quick happening in Jesus' name. Amen. Revive us again. Quick change. Revive us again, Father. Revive us again. It is said in Isaiah, God is coming to do it quickly. በኢሳይያስ ይላል እግዚአብሔር መጥቶ በፍጥነት God is ያደርገዋል። coming to change everything quickly in your life. እግዚአብሔር በፍጥነት በህይወታችሁ ሁሉ ነገር You will ይቀየራል። receive quickly. በፍጥነት ትቀበላላችሁ። In Jesus' name. በኢየሱስ ስም The quick miracle is coming. ፈጣን ተአምር ይመጣል። Quick wisdom is coming. ፈጣን ጥበብ ይመጣል። Quick understanding is coming. ፈጣን መረዳት ይመጣል። God is changing everything quickly. እግዚአብሔር ሁሉ ነገር በፍጥነት In ይቀየራል። Jesus' name. በኢየሱስ ስም Receive a quick victory. ፈጣን ድል ተቀበሉ። Quick wisdom. ፈጣን ጥበብ፣ quick understanding, ፈጣን መረዳት፣ quick miracle. ፈጣን ተአምር። Because God wants to do everything quickly in your life. ምክንያቱም እግዚአብሔር በህይወታችሁ ሁሉ ነገር በፍጥነት ማድረግ ይፈልጋል። Devil wasted so many years in your life. ዲያብሎስ ብዙ አመታትን በህይወታችሁ ላይ አጥፍቷል። Miracle is coming quickly. ታምራት በፍጥነት ይመጣል። አሜን። In Jesus' name. በኢየሱስ ስም አሜን። Amen. 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 How many of you need this quick victory? ስንቶቻችሁ ይህንን ፈጣን ድል ትፈልጋላችሁ? The fresh, something fresh is coming. አንድ አዲስ ነገር ይመጣል። Hallelujah. አሜን። Everybody say fresh blessing is coming. ፈጣን በረከት ይመጣል። Death is gone, life is coming. አሜን። ሞት ሄዷል፣ ህይወት ይመጣል። አሜን። Death is gone, life is coming. ሞት ሄዷል፣ ህይወት ይመጣል። Your life is coming. የእናንተ ህይወት ይመጣል። Your blessing is coming. በረከታችሁ ይመጣል። You want it? ትፈልጉታላችሁ? አሜን። It is in Isaiah chapter 60. ኢሳይያስ 60. Hallelujah. The last word. የመጨረሻው ቃል Hallelujah. It said very clearly. በግልጽ ይናገራል። God wants to do it something quick. Hallelujah. እግዚአብሔር አንድ ፈጣን ነገርን ማድረግ ይፈልጋል። Amen. God wants to do something new in your life. አሜን። ሃሌሉያ። አንድ አዲስ ነገር እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ በፍጥነት ያደርጋል። And he is going to do it quickly. እናም በፍጥነት እርሱ ያደርጋል። God is going to do quickly. እግዚአብሔር በፍጥነት ያደርጋል። Hallelujah. The least one shall become 1,000 a clan. And the small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in its appointed time. Amen. Everybody say, now is the time. አሁን ሰዓቱ ነው። Blessing is coming. በረከት ይመጣል። My life is changing. ህይወቴ ይቀየራል። Quickly God is going to do. በፍጥነት እግዚአብሔር ያደርጋል። The latter rain is coming quickly. የመጨረሻው ዝናብ በፍጥነት ይመጣል። Your blessing is coming quickly. በረከታችሁ በፍጥነት ይመጣል። So many years you suffered. ብዙ አመታት መከራን አይታችኋል። So many years you are waiting for this. ብዙ አመታት ስለዚህ ጠብቃችኋል። You are thinking the hope is gone. ተስፋ ሄዷል ብላችሁ አስባችኋል። You may think the prayer is forgotten. ምናልባት ጸሎቴ ተረስቷል ብላችሁ አስባችኋል። You may think where is our God? አምላካችን የት ነው ያለው ብላችሁ ሊሆን ይችላል። That's what Gideon is asking. ጌዲዮን ያንን የጠየቀው Where all this miracle? እነዚህ ተአምራቶች ሁሉ የት ነው ያሉት? Where is our God? አምላካችን የት ነው ያለው? Who brought us out of Egypt? ከግብጽ ሀገር ያወጣን። But Gideon don't know there is something new is going to happen. ጌዲዮን ግን አንድ አዲስ ነገር እንደሚሆን አያውቅም ነበር። Gideon he don't know. ጌዲዮን አያውቅም። But he believed. ነገር ግን ያምናል። There is a God. አምላክ አለ። There was a God. አምላክ ነበረ። And he did all this. ይሄን ሁሉ አድርጓል። But now my situation is different. አሁን ግን ሁኔታዬ የተለየ ነው። How many of you watching today like this? ስንቶቻችሁ ዛሬ እንደዚህ ትመለከታላችሁ? You are coming to church. ወደ ቤተክርስቲያን ትመጣላችሁ። But you have many problems. ነገር ግን ብዙ መከራ አላችሁ። But God is telling. እግዚአብሔር ግን ይላል
You are the man of peace. እናንተ የሰላም ሰዎች ናችሁ። Everybody say, I am the man of peace. ሁላችሁም በሉ እኔ የሰላም ሰው ነኝ። I am the man of peace. እኔ የሰላም ሰው ነኝ። Are you the man of peace? እናንተ የሰላም ሰው ናችሁ? Yes, I am. አዎን እኔ ነኝ። Yes, I am. አዎን እኔ ነኝ። I am the man of peace. እኔ የሰላም ሰው ነኝ። God has a plan for me. እግዚአብሔር ለኔ እቅድ አለው። But now I may be very small. ምናልባት አሁን በጣም ትንሽ ሆናለሁ። Now I may be very low. አሁን ምናልባት ዝቅ ያልኩ ሊሆን ይችላልው። Now everybody looking at me, there is no hope for me. ሁሉ ሰው ተስፋ አልባ እንደሆንኩ ሊመለከተኝ ይችላል። I myself look my life, I think I may not have a hope. እኔ ራሴን ስመለከት ተስፋ እንደሌለኝ ላስብ ይችላልው። But Bible says, ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ይላል Christ is the hope of our glory. አሜን። ክርስቶስ የክብር ተስፋችን ነው ይላል። Christ is our hope. አሜን። ክርስቶስ የኛ ተስፋ ነው። Christ is our hope for our tomorrow. ክርስቶስ ለነገ ተስፋችን ነው። You are going to receive a great powerful word tonight. አሜን። ዛሬ ምሽት በጣም ታላቅ የሆነን ቃል ትቀበላላችሁ። You must believe that word. ያንን ቃል የግድ ማመን አለባችሁ። Everybody say believe the word. ቃሉን እመኑ። Everybody say believe the word. ሁላችሁም በሉ ቃሉን ማመን። You must say that, believe the word. ቃሉን ማመን። Hallelujah. አሜን። When you believe the word, ቃሉን ስታምኑ፣ when you hear the word clearly and believe the word, በግልጽ ቃሉን ሰምታችሁ ስታምኑ፣ the problem, people are not hearing clearly. ችግሩ ሰዎች በግልጽ አይሰሙትም። First you need to hear the word clearly. መጀመሪያ ቃሉን በግልጽ መስማት አለባችሁ። Everybody say, hear it clearly. በግልጽ ስሙት። Hear it clearly. በግልጽ ስሙት። Not just hearing. መስማት ብቻ አይደለም። Because when you hear, you can do other work, you know. ስትሰሙ ሌላ ስራ ታደርጋላችሁ። When you hear, you can think something else also. ስትሰሙ ሌላ ነገርም ታስባላችሁ። That is not hearing clearly. ያ በግልጽ መስማት ወይም ማድመጥ አይደለም። Hearing with the faith. ከእምነት ጋር መስማት። Hearing very carefully. በጥንቃቄ መስማት። Hearing very carefully. በጥንቃቄ መስማት። Why? ለምን? When the time you hear, immediately a faith is coming. በምትሰሙበት ሰዓት ወዲያውኑ እምነት ይመጣል። Because Bible says, ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ when ይላል you hear, faith is coming. ስትሰሙ እምነት ይመጣል። When you hear the word of God, faith is coming. የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ እምነት ይመጣል። By hearing, faith increase. በመስማት እምነት ይጨምራል። Hallelujah. አሜን። By hearing the word of truth, faith increase. የእውነትን ቃል በመስማት እምነት ይጨምራል። The faith is a substance for your miracle. እምነት ለተአምራታችሁ ዕቃ ነው፣ መስሪያ ነው። Faith is the important ingredients for your miracle. እምነት ለተአምራታችሁ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። Without flour, you cannot make a bread. ያለ ዱቄት ዳቦ ማድረግ አትችሉም። So the flour is the important ingredients for the bread. ስለዚህ ዱቄት ለዳቦ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። So the faith is the important ingredients for your miracle. እምነት ለተአምራታችሁ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። How the faith is coming? እምነት እንዴት ነው የሚመጣው? When you hear the word of God clearly. የእግዚአብሔርን ቃል በግልጽ ስትሰሙት። Hallelujah. አሜን። Today you are hearing. ዛሬ ትሰማላችሁ። In this week you are going to have a miracle. በዚህ ሳምንት ተአምራት ይኖራችኋል። አሜን። In this week you are going to have a miracle. በዚህ ሳምንት ተአምራት ይኖራችኋል። አሜን። You no need to worry. መጨነቅ You no need አያስፈልጋችሁ። to fear. መፍራት I አያስፈልጋችሁ። tell you, take this into your mind. ይህንን በአይምሯችሁ ያዙት። ሃሌሉያ። Your mind must believe. የአይምሯችሁ የግድ ማመን The አለበት። miracle is coming. ተአምራት ይመጣል። Come on, everybody say miracle is ሁላችሁም coming. በሉ ተአምራት ይመጣል። Say miracle is coming. ተአምራት ይመጣል። The problem, your mind is not believing. ችግሩ አይምሯችሁ አያምንም። You are seeing the wilderness, you are telling, where is the water? በረሃው ምድረ በዳውን እያያችሁ ውሃው የት ነው ትላላችሁ። It is impossible to bring water in the wilderness. በምድረ በዳ ውሃ ማምጣት የማይቻል ነው ትላላችሁ። But God says, ነገር ግን እግዚአብሔር ይላል I will bring water in the wilderness. በምድረ በዳ ላይ ውሃን አመጣለሁ። አሜን። I will do miracle for you. ለእናንተ ተአምራት አደርጋለሁ። አሜን። Where there is no way. መንገድ በሌለበት Where there is no way. መንገድ በሌለበት The way is open for you. መንገድ ለእናንተ ይከፈታል። Where አሜን። there is no water, water is coming. ውሃ በሌለበት ውሃ ይመጣል። Where there is no way to get a visa, you will get a visa. ቪዛ የምታገኙበት መንገድ በማይኖርበት ቪዛን Why ታገኛላችሁ። you are not getting a visa? ለምንድን ነው ቪዛን ያላገኛችሁት? Because devil don't want you to enter the city. ምክንያቱም ዲያብሎስ ወደ ከተማው እንድትገቡ አይፈልግም። He blocked the city. ከተማውን ዘግቶታል። He blocked the job. ስራን ዘግቷል። He stopped that entry point. ያንን መግቢያ ነጥብ ዘግቷል። How to break that? ያንን እንዴት ነው የምትሰብሩት? You want to break the door? በሩን መስበር ትፈልጋላችሁ? You want to break the door?
በሩ መስበር ትፈልጋላችሁ አሜን that by hearing the word of God የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት second by believing the word in your mind በመቀጠልም ቃሉን በአይምሮአችሁ በማመን ነው every say believe it እመኑት first you have to hear it clearly መጀመሪያ በግልጽ ማድመጥ አለባችሁ second ሁለተኛ you must believe it in the mind በአይምሮአችሁ የግድ ማመን አለባችሁ what is believing in the mind በአይምሮ ማመን ምንድነው you have to keep on speaking እየተናገራችሁ መቀጠል አለባችሁ you must speak የግድ መናገር አለባችሁ in the midst of the problem በችግሮች ሁሉ መካከል when people say there is no way for the airport to open you will say airport is going to open አሜን አየር መንገድ እንዲከፈት መንገድ አይኖርም ብለው ሰዎች ቢናገሩ እንኳን እናንተ አየር መንገድ ይከፈታል ማለት አለባችሁ people will say there is no way for your visa your mind has to say no God is opening the visa for me አሜን ሰዎች ቪዛ ለእናንተ አይኖርም ብለው ቢሉ እንኳን እናንተ ትላላችሁ አይደለም እግዚአብሔር ለኔ ቪዛን ይከፍታል when people tell you cannot get a job the world will say you cannot get a job your mind has to say no God is bringing my job አሜን ዓለም ስራ አይኖርም ብሎ በሚላችሁ ጊዜ አይምሮአችሁ ማለት ያለበት የኔ አምላክ ስራን ያመጣል አሜን doctor saying you cannot be healed but your mind has to say no I'm going to be healed by Jesus አሜን ዶክተር እናንተ ልትፈወሱ አትችሉም ብሎ ቢል እንኳን አይምሮአችሁ እኔ በኢየሱስ እፈወሳለሁ ማለት አለባችሁ you know whenever the doctor is saying something I have a grace to break what doctor said ታውቃላችሁ ዶክተር ማንኛውም ነገር ሲናገር እኔ ያንን የተናገሩትን ለመስበር ጸጋው አለኝ I have a grace ጸጋው አለኝ when doctors say it is impossible ዶክተሩ ይህ የማይቻል ነው ብሎ ሲል I will tell in Jesus name it is possible በኢየሱስም ይቻላል እላለሁ አሜን ሃሌሉያ I will tell in Jesus name it is possible በኢየሱስም ይቻላል እላለሁ so there is a water in the wilderness በበረሃ ውስጥ በምድረ በዳ there is a river is coming የሚመጣ ወንዝ አለ why ለምን you are hearing the word ቃሉን ሰምታችኋል I am hearing the word clearly ቃሉን በግልጽ ሰምቻለሁ so first you have to hear the word clearly መጀመሪያ ቃሉን በግልጽ መስማት አለባችሁ second you must believe it ሁለተኛ ደግሞ የግድ ማመን አለባችሁ when you hear the word clearly automatically the faith has come ቃሉን በግልጽ ሲሰሙ ወዲያውኑ እምነት ይመጣል faith comes by hearing the word of God እምነት የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ይመጣል hallelujah amen so you don't need to worry ስለዚህ መጨነቅ አያስፈልጋችሁ when the faith is coming inside እምነት በውስጥ ሲመጣ somebody come and tell you cannot have a job አንድ ሰው መጥቶ ስራን አታገኙም ብሎ ሲላችሁ your mind will say አይምሮአችሁ ይላል I cannot have but my God can bring me a job ሊኖረኝ አይችልም ነገር ግን አምላኬ ስራን ያመጣል I am nothing እኔ ምንም አይደለም but the word I have ያለኝ ቃል ግን it's working in me በእኔ ውስጥ ይሰራል because the word was in the beginning ምክንያቱም ቃሉ በመጀመሪያው ነው አሜን the word was in the beginning ቃሉ በመጀመሪያው ነበር and this word was with God ይህ ቃል ከእግዚአብሔር ጋር ነበር and this word created the world ይህ ቃል ዓለምን ፈጥሯል this word created heaven and earth ይህ ቃል ሰማይና ምድርን ፈጥሯል this word made everything ይህ ቃል ሁሉን ነገር አድርጓል now this word is dwelling in me ይህ ቃል በእኔ ውስጥ ይኖራል አሜን this word becoming a flesh in me ይህ ቃል በእኔ ውስጥ ስጋ ሆኗል አሜን so even you kill me I believe this word ብትገሉኝም እንኳን እኔ ይህንን ቃል አምነዋለሁ that's what Job said even you kill me I believe the word ያንን ነው ኢዮብ ያለው ብትገሉኝም እንኳን ቃሉን አምናለሁ word is nothing but Jesus ቃሉ ኢየሱስ ነው how many of you want to believe the word ስንቶቻችሁ ቃሉን ለማመን ትፈልጋላችሁ how many of you want to make this word as a flesh in your life ስንቶቻችሁ ይህን ቃል በህይወታችሁ ላይ እንደ ስጋ ማድረግ ትፈልጋላችሁ the living flesh in your life በህይወታችሁ ሕያው ስጋ ይሆናል not a dead flesh ሙት ስጋ አይደለም it's a living flesh ሕያው ስጋ ነው አሜን that means that flesh has a life ያ ማለት ያ ስጋ ህይወት አለው the word became flesh and walking among us living among us አሜን ያ ማለት ቃሉ ስጋ ለብሶ እንደ ሰው ይጓዛል so the word you listen clearly በግልጽ የሰማችሁት ቃል hear clearly በግልጽ ያደመጣችሁት ቃል it's going to live ይኖራል so what happened now አሁን ምንድነው የሆነው not only faith is coming እምነት መምጣቱ ብቻ አይደለም the word brings life also ቃሉ ህይወትንም ጭምር ያመጣል the word brings spirit also ቃሉ መንፈስንም ጭምር ያመጣል so when you are believing the word
ስለዚህ ቃሉን ስታምኑ everybody say believe the word. ቃሉን ማመን Believe the word. Believe the word. ቃሉን ማመን When you believe the word, ቃሉን ስታምኑ the spirit is coming. መንፈስ ይመጣል አሜን Everybody say spirit is coming. መንፈስ ይመጣል Spirit is coming. መንፈስ ይመጣል Who is the spirit? ይህ መንፈስ ማን ነው The spirit belongs to the word what you believe. ይህ መንፈስ ያመናችሁት ቃል ነው What word you believe? ያመናችሁት ቃል ምንድነው Word of God you believe. ያመናችሁት የእግዚአብሔርን ቃል ነው What is the word of God? የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው It is strengthened by the spirit of God. በእግዚአብሔር መንፈስ ይበረታል አሜን Hallelujah. አሜን What is the word of God? የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው It was the word of God is strengthened by the spirit of God. የእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር መንፈስ ይበረታል Hallelujah. አሜን You don't understand, right? አልተረዳችሁም አይደል God is in the heaven. እግዚአብሔር በሰማይ ነው God speak the word. እግዚአብሔር ቃሉን ተናግሯል And God is spirit. እናም እግዚአብሔር መንፈስ ነው 3 people are here now. ሶስት ሰዎች እዚህ አሉ God, እግዚአብሔር አባት word, ቃሉ and spirit. እና መንፈስ Listen. አድምጡ Now God is in the heaven. እግዚአብሔር በሰማይ ነው አሁን God is speaking the word. እግዚአብሔር ቃሉን ተናግሯል That word is coming to the earth. ያ ቃል ወደ ምድር መጣ Who is this word? ይህ ቃል ማን ነው Jesus Christ. ኢየሱስ ክርስቶስ ነው When the word is coming into you, ቃሉ ወደ እናንተ ሲመጣ when you believe the word, ቃሉን ስታምኑ immediately ወዲያውኑ whoever believe the word of God, ማንንም የእግዚአብሔርን ቃል ያመነ Holy Spirit will come. መንፈስ ቅዱስ ይመጣል Why? ለምን To prove the word what you believed. ያመናችሁትን ቃል ለማረጋገጥ Believe whatever the word you believe. ያመናችሁትን ቃል እመኑ That word has a spirit. ያ ቃል መንፈስ አለው That word has a spirit. ያ ቃል መንፈስ አለው If you believe your neighbor word, that is a evil, so evil spirit is coming. የጎረቤታችሁን ቃል ካመናችሁ ያ ክፉ ነው ስለዚህ ክፉ መንፈስ ይመጣል Hallelujah. Amen. What word you believe? ያመናችሁት ቃል ምንድነው This is the problem. ይህ ነው ችግሩ Do you believe the word of the Lord? የጌታን ቃል አምናችኋል Please understand. እባካችሁ ተረዱ They said you cannot get a child. እነርሱ አሉ ልጅ ሊኖርሽ አይችልም That is the word of this earth. ይህ ዓለምና በዚህ ምድር ላይ ነው What God said? እግዚአብሔር ግን ምንድነው I ያለው am the God of generation. I will Hallelujah. make you a big nation. አሜን እኔ የትውልድ አምላክ ነኝ ስለዚህ ትልቅ ትውልድ አደርግሃለሁ So what your mind has to say? አይምሮአችሁ ምንድነው ማለት ያለበት According to the world, I cannot have a baby, but according to God, I will have a baby. በዓለም አማካኝነት ልጅ ሊኖረኝ አይችልም በእግዚአብሔር አማካኝነት ግን ልጅ ሊኖረኝ ይችላል Some people are going to die. They are getting life tonight in Jesus' name. አሜን አንዳንድ ሰዎች ሊሞቱ ያሉ ዛሬ ምሽት ህይወትን ያገኛሉ በኢየሱስ ስም Because the word of God is coming. ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል The መጥቷል life is coming. ህይወት መጥቷል Faith is coming. እምነት መጥቷል Your mind going to believe the word of God. አይምሮአችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ያምናል When your mind is believing, አይምሮአችሁ ሲያምን automatically Holy Spirit will come. ወዲያውኑ መንፈስ ቅዱስ ይመጣል If you read 1 John chapter 5 verse 7. አንደኛ ዮሐንስ 5 verse 7. 5:7 1 John chapter 5 verse 7. Hallelujah. Very powerful. You can see this. So, there are 3 witnesses in heaven. The Father, the Word, and the Holy Spirit. And these 3 are one. Amen. What is 3? ሶስቱ ምንድነው Father, አባት Word, ቃል Holy Spirit. መንፈስ This ቅዱስ is the heaven. Hallelujah. This is coming to you now. ይህ ወደ እናንተ ይመጣል አሁን Father, አባት Word, ቃሉ Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ Very powerful. በጣም ኃይለኛ ነው I said, Father, አባት አልኩኝ He is speaking. Father is ይናገራል speaking. አባት ይናገራል The word is coming to you. ቃሉ ወደ እናንተ ይመጣል Amarik, hallelujah. When you speak, ስትናገሩ everything is going to change. ሁሉ ነገር ይቀየራል When God is speaking, እግዚአብሔር ሲናገር impossible is going to be possible. የማይቻለው ይቻላል By word, በቃሉ He created the world, heaven and earth. ዓለምን ፈጠረ ሰማይና ምድርንም ፈጠረ The word was in the beginning, ቃሉ በመጀመሪያ and ነበር the word was with God. ቃሉም ከእግዚአብሔር ጋር ነበር And the word came to this earth, ቃሉ ወደዚህ ምድር መጣ lived among us. በእኛ መካከል ኖረ That word became flesh, ያ ቃል ስጋ ሆነ and the flesh is have a life.
ያም ስጋ ሕይወትን አገኘ። That is Jesus. ያም ኢየሱስ ነው። Where is Jesus now? ኢየሱስ አሁን የኔ ያለው inside you, inside me. እናንተ ውስጥ ነው፣ እኔ ውስጥ ነው። How? እንዴት? By the word. በቃሉ አማካኝ ነው። Read. Hallelujah. መንፈስንም እውነት ነውና የሚመሰክረው መንፈስ ነው። አሜን። Hallelujah. Amen. The word was with God. ቃሉ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር። And the word came to this earth. ቃሉ ወደዚህ ምድር መጣ። Father, አባት፣ word, ቃሉ፣ Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ All the three is coming. ሶስቱም መጥተዋል። When you receive the word and believe the word. ቃሉን ተቀብላችሁ ቃሉን ስታምኑ So when you believe the word, ቃሉን ስታምኑ that means you started to meditate the word. ያ ማለት ቃሉን ማሰላሰል ጀመራችሁ። Everywhere wilderness, everywhere dry, how the river is going to come. በየቦታው ምድረ በዳ ነው፣ በየቦታው ደረቅ ነው። ወንዝ እንዴት ነው የሚመጣው? My God is the creator of the earth. አሜን። አምላኬ የምድር ሁሉ ፈጣሪ ነው። ሃሌሉያ። He can bring water from any place and he bring the water out. ሃሌሉያ። ከየትም ቦታ ውሃን አምጥቶ ውሃው እንዲወጣ ያደርገዋል። Can you imagine this? ይህን መገመት ትችላላችሁ? If you are going in the desert, in the wilderness, በበረሃ ከሄዳችሁ በምድረ በዳ full of dry, ሙሉ በሙሉ ድርቀት ነው፣ ደረቅ ነው። suddenly there will be a tree, there will be a water. ድንገት እዛ ዛፍ ይኖራል፣ እዛ ደግሞ ውሃ ይኖራል። Why? ለምን? God knows. እግዚአብሔር ያውቃል። People are walking, ሰዎች ይጓዛሉ፣ the water is finished, ውሃው ያልቃል። they need a water to drink. ለመጠጣት ውሃ ያስፈልጋቸዋል። Hallelujah. አሜን። So they will give water. God is giving water for everyone in this world. በዚህ ዓለም ላይ ላለ ሁሉ እግዚአብሔር ውሃን ይሰጣል። Now you are the child of God. አሁን እናንተ እግዚአብሔር ልጆች Now you ናችሁ። are listening to the word of God. አሁን የእግዚአብሔርን ቃል ትሰማላችሁ። Because of you, ከእናንተ የተነሳ there will be a water. ውሃ ይኖራል። Because of you, ከእናንተ የተነሳ the fountain will be open. ፏፏቴው ይከፈታል። አሜን። Everybody say Ennakori. እናቆሪ እናቆሪ። It is in Judges chapter 15. መሳፍንት 15 The Samson is going to die. ሶምሶም He is going to die. ሊሞት ነበር። Suddenly, ድንገት he is calling upon the Lord. እግዚአብሔርን ስም ጠራ። What happened? ምንድን ነው የሆነው? It is in Judges chapter 15. መሳፍንት 15 Hallelujah. 18 and 19. 18 እና 19 Suddenly a water came. ድንገት ውሃው መጣ። He drank ጠጣ and he got life. ሕይወትንም አገኘ። Everybody say suddenly my blessing is coming. ሁላችሁም በሉ ድንገት በረከቴ ይመጣል። Suddenly my blessing is coming. ድንገት በረከቴ ይመጣል። አሜን። You may be in the wilderness. ምናልባት በምድረ በዳ You ትሆናላችሁ። may think you are going to die. ምናልባት ሞታለሁ ብላችሁ Yes, ታስባላችሁ። suddenly a blessing is coming. ድንገት በረከቱ ይመጣል። You want to have this sudden blessing? ይህ ድንገታዊ በረከት ትፈልጋላችሁ? አሜን። Everybody say sudden blessing is coming. ድንገተኛው በረከት ይመጣል። Sudden blessing is coming. ድንገተኛ በረከት ይመጣል። Hallelujah. አሜን። Hallelujah. አሜን። Sudden blessing is coming. ድንገተኛ በረከት ይመጣል። Read. Hallelujah. Samson was very thirsty, Mm. and he prayed to the Lord and said, "You have given this great deliverance by the hand of your servant, and now shall I die of thirst and fall into the hands of the uncircumcised?" And God split open the hollow place that was at Lehi, and water came out of it. And when he drank, his spirit returned, and he revived. Therefore the name of it was called Ennakori, the spring of him who prayed, which is at Lehi to this day. Amen. Amen. እርሱም እጅግ ተጠምቶ ነበርና አንተ ይችን ታላቅ ማዳን በባሪያህ እጅ ሰጥተሃል። አሁንም በጥም እሞታለሁ፣ ባልተገረዙም እጅ እወድቃለሁ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ። እግዚአብሔርም በሌሂ ያለውን አዘቅት ሰነጠቀ፣ ከእርሱ ውሃ ወጣ። እርሱም ጠጣ፣ ነፍሱም ተመለሰች፣ ተጠናከረም። ስለዚህ የዚያም ቦታ ስም አይን ሐቆሬ ብሎ ጠራው። ይህም እስከ ዛሬ በሌሂ አለ። አሜን። Yes, sudden blessing is coming. ድንገተኛ በረከት ይመጣል። አሜን። What he did here? እዚህ ጋር ምንድን ያደረገው? He prayed. ጸለየ። Hallelujah. አሜን። And what he prayed? ምንድን የጸለየው? Two things he said. ሁለት ነገር ነው የተናገረው። I cannot die in thirst. በጥማት መሞት የለብኝም። So you are not going to die in thirst. አሜን። በጥማት እናንተ አትሞቱም። አሜን። Hallelujah. አሜን። So whenever the thirst is coming,
ጥማት በሚመጣበት ጊዜ ሁሉ when you call upon the Lord, እግዚአብሔርን ስትጠሩት a sudden miracle is happening. ድንገተኛ ተአምር ይሆናል። A sudden miracle is happening. ድንገተኛ ተአምር ይሆናል። You need to call upon the Lord. እግዚአብሔር መጥራት አለባችሁ። Second, ሁለተኛ he told God, እግዚአብሔርን ነገረው፣ I cannot fall in the hand of the enemy. በጠላቶቼ እጅ መውደቅ አልችልም። I don't want to be captured by my enemy. በጠላቶቼ መያዝ አልፈልግም። Hallelujah. So God never allow you in the hand of the enemy. እግዚአብሔር በጠላቶቻችሁ እጅ በፍጹም አይተዋችሁ። God never allow you in the hand of the enemy. እግዚአብሔር በጠላቶቻችሁ እጅ ላይ እንድትወድቁ አይፈቅድም። The first one, የመጀመሪያው you are not going to die in a thirst. በጥማታችሁ እናንተ አትሞቱ። Second, ሁለተኛው you are not going to be handed over to the enemies. በጠላቶቻችሁ እጅ አትሆኑም። When Samson was praying this prayer, ሶምሶም ይሄንን ሲጸልይ immediately ወዲያውኑ what God did, እግዚአብሔር ምንድነው ያደረገው? God opened a fountain. እግዚአብሔር ፏፏቴን ከፈተ። God opened a new way. እግዚአብሔር አዲስ መንገድ ከፈተ። There is no water. ውሃ የለም ነበር። Nobody to give water. ማንም ውሃ የሚሰጥ የለም። But God split open. እግዚአብሔር ግን አለትን ከፈተ። God suddenly opening. እግዚአብሔር ድንገት ከፈተ። Lift up your hand. እጆቻችሁን አንሱ። My sudden blessing is coming. የኔ ድንገታዊ በረከት My ይመጣል። sudden miracle is coming. ድንገታዊ ተአምራት ይመጣል። አሜን። Quickly my life is going to change. በፍጥነት ህይወቴ ይቀየራል። አሜን። Quickly my blessing is coming. በፍጥነት ተአምራት ይመጣል። When I pray, ስጸልይ God listen my prayer. እግዚአብሔር ጸሎቴን ይሰማል። God split open the blessing. እግዚአብሔር በረከትን ሊከፍት ይችላል። God is quickly opening my blessing. እግዚአብሔር በፍጥነት በረከትን ይከፍታል። Hallelujah. አሜን። I am going to shout Enakori. ኤናቆሪ ብዬ እጮሃለሁ። My Enakori is going to come. አሜን። የኔ አናቆሬ ይመጣል። My blessing is going to come. የኔ በረከት ይመጣል። I'm not only reading. ማንበብ ብቻ አይደለም። My God is same yesterday, today, forever. አምላኬ ትላንትናም ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው። ሃሌሉያ። What God did for Samson is going to do it for me. አሜን። ለሶምሶም ያደረገው ለኔ ያደርገዋል። ሃሌሉያ። I told you three things. ሶስት ነገር ነግሬያቸዋለሁ። Hear the word clearly. ቃሉን በግልጽ መስማት፣ Believe it in your mind. በአይምሮአችሁ ማመን። Then what's happening? ያ ምንድነው የሚሆነው? The third thing, the Holy Spirit is coming. ሶስተኛው ነገር መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። When the Holy Spirit is coming, መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። what is going to happen? ምንድነው የሚሆነው? Oh, it's becoming a double barrel gun. You know, double barrel gun, very fast. እጥፍ መሳሪያ በጣም ፈጣን ነው። Because your mind ምክንያቱም እናንተ አይምሮ and the Holy Spirit እና መንፈስ ቅዱስ is going to connect. ይገናኛሉ። That's what happened for Samson. ለሳምሶን ያ ነው የሆነው። He believed very strongly. በብርቱ ያምናል። I am not going to be handed over to the enemy. በጠላቶቼ እጅ አልሆንም። And I'm not going to die in thirst. እናም በጥማት አልሞትም። I call the name of the Lord. የእግዚአብሔርን ስም እጠራለሁ። He will do something for me. አንድ ነገር ለኔ ያደርጋል። Everybody say, God will do something for me. ሁላችሁም በሉ እግዚአብሔር ለኔ አንድ ነገር ያደርጋል። God will do something for me. እግዚአብሔር ለኔ አንድ ነገር God ያደርጋል። will do something for me. እግዚአብሔር ለኔ አንድ ነገር ያደርጋል። What world cannot do, ዓለም ማድረግ ያልቻለው፣ what money cannot do, ገንዘብ ማድረግ የማይችለውን፣ what people cannot do, ሰዎች ማድረግ የማይችሉትን፣ what earthly power cannot do, ምድራዊ ኃይል ማድረግ የማይችለውን፣ what wilderness cannot do, ምድረ በዳ ማድረግ የማይችለውን my God is going to do. አምላኬ ያደርገዋል። My God is going to do. አምላኬ ያደርገዋል። Yes, አሜን። sudden miracle is coming. ድንገተኛ Yes, sudden blessing is coming. ተአምር ይመጣል። ድንገተኛ በረከት Suddenly the ይመጣል። door is going to open. ድንገት በሮች ይከፈታሉ። Suddenly the fountain is going to come. ድንገት ውሃው ይመጣል። አሜን። Suddenly my life is coming back. ድንገት ህይወት ተመልሶ ይመጣል። Everybody thinking Samson is going to die. ሁሉም ሰው ሶምሶም ይሞታል ብሎ አስቦ ነበር። Everybody think I'm going to die. ሁሉም ሰው እኔ እንደምሞት ያስብ ነበር። But they don't know I have the name of Jesus. የኢየሱስ ስም እንዳለኝ ግን አያውቁም። They don't know I heard the clear word. ንጹህ ቃል እንደሰማሁም አያውቁም። I heard the clear word of God. ንጹህ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ። That word is in my mind. ያ ቃል በአይምሮዬ ውስጥ ነው። Hallelujah. አሜን። Hallelujah. አሜን። Listen. አድምጡ። That's what happened for Samson. ያ ነው ለሶምሶም የሆነው። He heard the word. ቃሉን ሰማ። He believed the word. ቃሉን አመነ። And that word was in his mind. ያ ቃል በአይምሮ ውስጥ ነው። According to the belief,
በእምነቱ መሰረት according to the word was in the mind, በአይምሮ ውስጥ ባለው ቃል አማካይነት according to the word was living in his body. በአካል ውስጥ በሚኖረው ቃል አማካይነት Now he don't have a strength. አሁን ብርታት የለውም። He already fell down. ቀድሞውን He's ወድቋል። already very weak በጣም ደካማም ነው። because he killed 1,000 people with a jawbone of a donkey. ምክንያቱም በአህያ መንጋጋ 1000 ሰዎችን ገሏል። One man አንድ ሰው killed 1,000 people. 1000 ሰዎችን ገሏል። So he lost his strength. ስለዚህ ብርታቱን አጥቷል። He's full tired. ሙሉ ድክመት ውስጥ ነው ያለው። Imagine. ገምቱ። I was thinking this many days. ብዙ ጊዜ ይሄንን አስቤያለሁ። All the 1,000 people they blow. Samson will fly. እነዚህ 1000 ሰዎች ሁላቸውም ቢነፉ ሳምሶን ይበራል። Can you imagine? መገመት ትችላላችሁ። All these 1,000 people እነዚህ 1000 ሰዎች ሁሉ capture Samson. ሳምሶንን ቢይዙት That's all. ያ ብቻ ነው። But one man, ነገር ግን አንድ ሰው how fast he is jumping from here to there to here and killing everybody. ከዚህ እዛ ከዛ እዚህ እየዘለለ ሁሉን ሰው እንዴት ገደለ? How speed he got from heaven. እንዴት ነው ከሰማይ ያገኘው ፍጥነት? How much strength he received from God. ከእግዚአብሔር ምን ያህል ብርታት ቢቀበል ነው? He did a very big work for God. ለእግዚአብሔር በጣም ትልቅ ስራን ሰራ። But now አሁን ግን he fell down. እርሱ ወደቀ። But ነገር ግን the faith is not fell down. እምነቱ አልወደቀም። አሜን። Mind is not fell down. አይምሮ አልወደቀም። አሜን። Everything was fell down. ሁሉ ነገር ወድቋል። But mind is speaking. አይምሮ ግን ይናገራል። Mind is speaking. አይምሮ ግን ይናገራል። Everybody say mind is speaking. ሁላችሁም በሉ አይምሮ ይናገራል። You don't understand. አልተረዳችሁም። You don't understand. አልተረዳችሁም። I know this very well. ይህንን በደንብ አድርጌ ያውቃለሁ። Even you are sleeping, your mind is awake. እናንተ ብትተኙ እንኳን አይምሮአችሁ የነቃ ነው። You know this? ይህን ታውቃላችሁ? Bible says this. መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን I ይላል። am sleeping but my mind is awake. እኔ ተኝቻለሁ ልቤ ግን ነቅቷል። It is in Ecclesiastes chapter 5. Hallelujah. Verse 2. I may sleep but my mind is awake. አሜን። እኔ ምናልባት ተኛለሁ ነገር ግን አይምሮዬ ነቅቷል። Hallelujah. It is very powerful. Amen. Ecclesiastes. Hallelujah. Chapter 5. Amen. Very powerful. Amen. You may sleep but your mind is awake. እናንተ ምናልባት No, ተኛላችሁ። Songs of Solomon. Sorry. Songs of Solomon. Songs of Solomon. Songs of Solomon. መኃልየ Hallelujah. Chapter 5 verse 2. I am sleeping እኔ ተኝቻለሁ but my heart is awake. ልቤ ግን ነቅቷል። I went to sleep, but my heart stayed awake. Amen. I dreamed Enough. that. Hallelujah. Amen. Can you understand this? ይህን መረዳት ትችላላችሁ? So even you are in unconscious, ምናልባት በንቃተ ህሊና ውስጥ ባትሆኑ እንኳን your mind can pray. አይምሮአችሁ ግን መጸለይ Your ይችላል። mind can speak. አይምሮአችሁ መናገር ይችላል። You don't know this, right? ይሄንን አታውቁም አይደል? You don't know. አታውቁም። You go and ask the doctors. ሂዱና ዶክተሮችን ጠይቁ። When the doctors are doing operation, ዶክተሮች ኦፕራሲዮን ሲያደርጉ they open everything. ሁሉን ነገር ሲከፍቱ They cut everything in the body. በአካል ውስጥ ሁሉን ነገር They are ሲቆራረጡ doing operation. ኦፕራሲዮን ሲያደርጉ But the patient is speaking. You know this? ህመምተኛው ግን ይናገራል። Can you ታውቃለህ? imagine? መገመት ትችላላችሁ? Oh, this is very shocking for somebody. ለአንዳንድ ሰው አስደንጋጭ ነው። Already they give all the anesthesia, everything. ማደንዘዣውን ሁሉ ሰጥተዋል። But the mind is keep on speaking. አይምሮ ግን እየተናገረ ይቀጥላል። So don't worry. ስለዚህ አትጨነቁ። That's what happening here for Samson. ለሳምሶን ይህ ነው እዚህ ጋር He የሆነው። was fighting. እሱ ይዋጋል። Every strength finish. ብርታት ሁሉ አብቅቷል። Full of thirst. በሙሉ ጥማት ውስጥ ነው ያለው። He cannot walk. መራመድ አይችልም። He fell down. ወድቋልም። Now the mind started to work. አሁን አይምሮ መስራት ጀመረ። The mind speaking to the Father in heaven. አይምሮ በሰማይ ላለው አባት መናገር ጀመረ። Why the mind is connected with the Father in heaven? ለምንድን ነው አይምሮ ከሰማይ ያለው ከአባቱ ጋር የተገናኘው? Because ምክንያቱም he received the word of the Father. እርሱ የአባትን ቃል ተቀብሏል። Hallelujah. And he believed the word of God. እናም እርሱ የእግዚአብሔርን ቃልም አምኗል። And he meditated the word of God. እናም የእግዚአብሔርን ቃል ያሰላስላል። So whenever you believe the word of God,
የእግዚአብሔርን ቃል በምታምኑበት በማንኛውም ጊዜ whenever you meditate the word of God, ቃሉን በምታሰላስሉበት ጊዜ even there is no way a way will be open for me from heaven, መንገድ ባይኖር እንኳን ከሰማይ ለኔ መንገድ ይከፈታል። you must believe. የግድ ማመን አለባችሁ። Then only you can call like this dry place. ልክ እንደ ደረቅ ቦታ እንደዚህ እንደ ደረቅ ቦታ መጠራት ትችላላችሁ። Nobody to help Samson. ማንንም ሰምሶንም የሚረዳው የለም። Nobody to give him water. ማንንም ውሃ የሚሰጠው አልነበረም። He don't have a strength to go to the water. ወደ ውሃው ለመሄድ ብርታትም አልነበረው። He fell down. ወድቆ ነበረ። But he understood. ነገር ግን ተረዳ። There is a God. አምላክ አለ። አሜን። He can make a way. መንገድ ማድረግ ይችላል። Everybody say, my God making me a way. አሜን። አምላኬ መንገድን ያደርግልኛል። My God bringing my visa. አሜን። አምላኬ ቪዛዬን ያመጣል። My God bringing my passport. አምላኬ ፓስፖርቴን ያመጣል። My God bringing my child. አምላኬ ልጆቼን My ያመጣል። God bringing my job. አምላኬ ስራዬን ያመጣል። My God opening a fountain in the wilderness. አምላኬ በምድረ በዳ ፏፏቴን ይከፍታል። He is making a river in the wilderness. በምድረ በዳ ወንዝን ያደርጋል። He is making me a watered garden. የውሃ አትክልት ስፍራ I am ያደርገኛል። becoming a watered garden. እኔ የውሃ የአትክልት ስፍራ My ሆናለሁ። life before was very dry, very bad. በፊት ህይወቴ በጣም ደረቅና በጣም መጥፎ ነበር። Now I am becoming a watered garden. አሁን የውሃ አትክልት ስፍራ ሆኛለሁ። Because I received the word of God clearly. ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ቃል በግልጽ ተቀብያለሁ። Very clearly. በጣም በግልጽ This is the ተቀብያለሁ። word coming from the mouth of God. ይህ ቃል ከእግዚአብሔር አንደበት ይመጣል። Brought a life to Samson. ለሳምሶም ህይወትን አምጥቷል። His mind is praying. አይምሮ ጸለየ። Hallelujah. His mind is praying. አይምሮ ጸለየ። Suddenly God opened a way for his life. ድንገት እግዚአብሔር ለህይወቱ መንገድን ከፈተ። አሜን። Do you believe this? ይህንን ታምናላችሁን? This is the word you receive. It's called in the Bible as a foundation. ይህ የተቀበላችሁት ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ይባላል። ይህ መሰረት ነው። You need to have this foundation. ይህ መሰረት ሊኖራችሁ ያስፈልጋል። If you read Luke chapter 6, ሉቃስ 6 ስታነቡ 47 to 49, ከ47 እስከ 49 your foundation becoming stronger and stronger by hearing the word of God. የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት መሰረታችሁ ጠንካራና ብርቱ ይሆናል። Everybody say, I am rising. ሁላችሁም በሉ እኔ ተነስቻለሁ። I am rising. እኔ Say, I am ተነስቻለሁ። rising. በሉ እኔ I am ተነስቻለሁ። rising by the word which is in my mind. በአይምሮዬ ባለው ቃል እኔ ተነስቻለሁ። I am rising by the word of God. እኔ በእግዚአብሔር ቃል ተነስቻለሁ። The word is coming to build my life. ቃሉ ህይወቴን ሊገነባ መጥቷል። The word is coming to protect my life. ቃሉ ህይወቴን ሊጠብቅ መጥቷል። Even I couldn't pray, my mind is praying. እኔ ባልጸልይ እንኳን አይምሮዬ ይጸልያል። Because the word is in my heart. ምክንያቱም ቃሉ በልቤ ውስጥ The ነው። word become flesh in my life. ቃሉ በህይወቴ ላይ ስጋ ይሆናል። When I believe the word and keep on speaking the word, ቃሉን አምኜ ቃሉን በመናገር ስቀጥል Holy Spirit is coming. መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። Holy Spirit is coming. መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። Not by might, not by power, but by spirit all things are possible. በኃይል አይደለም፣ በብርታት አይደለም፣ በመንፈስ ግን ሁሉ ነገር The ይቻላል። word I believe ያመንኩት ቃል becoming spirit, መንፈስ ይሆናል፣ becoming powerful. ኃይለኛ And the ይሆናል። Holy Spirit is coming. መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ Remove every power of the world. የዓለምን ኃይል ሁሉ ያስወግዳል። Making impossible possible. የማይቻለውን ነገር እንዲቻል Where there ያደርጋል። is no way, a way is coming. መንገድ በሌለበት መንገድ ይመጣል። No way to get anything. I will get everything by the Spirit of God. ምንም ነገር ለማግኛ መንገድ የለም። በእግዚአብሔር መንፈስ ግን ሁሉን ነገር It አገኛለሁ። looked everything against. ሁሉ ነገር እንደ ተቃዋሚ እንደሆነ Looks everything ይታያል። opposite. ሁሉ ነገር ተቃራኒ እንደሆነ Looks no way to ይመስላል። live. ለመኖር መንገድ እንደሌለ ይመስላል። But I will live. ነገር ግን እኖራለሁ። I will live. እኖራለሁ። I will win. አሸንፍማለሁ። I will be strong. ጠንካራ እሆናለሁ። In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም፣ In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም Hey, the Spirit of God is coming. የእግዚአብሔር መንፈስ ይመጣል። Read. Hallelujah. Very powerful. Luke chapter 6, 47 to 49. ሉቃስ 6 ከ47 እስከ 49 Hallelujah. For everyone who comes to me Mm. and listens to my words in order to heed their teaching and does them, Mm.
I will show you what he is like. Hallelujah. He is like a man building a house who dug and went down deep and laid a foundation upon the rock. And when a flood arose, the torrent broke against that house and could not shake or move it, because it had been securely built or founded on a rock. But he who merely hears and does not practice doing my word is like a man who built a house on the ground without a foundation, against which the torrent burst, and immediately it collapsed and fell, and the breaking and ruin of that house was great. አሜን። ወደ እኔ የሚመጣ ሁሉ ቃሌን ሰምቶ የሚያደርግ ማንን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። ቤት ሲሰራ አጥልቆ የቆፈረ በአለትም ላይ የመሰረተ ሰውን ይመስላል። ጎርፍ በመጣ ጊዜ ወንዙ ያን ቤት ገፋው። በአለት ላይ ስለተመሰረተ ሊያናውጠው አልቻለም። ሰምቶ የማያደርገው ግን ያለ መሰረት በምድር ላይ ቤቱን የሰራ ሰውን ይመስላል። ወንዝም ገፋው፣ ወዲያውም ወደቀ። የዚያ ቤት አወዳደቅ ታላቅ ሆነ። አሜን። In the time of need, you need the word of God. በፍላጎታችሁ ሰዓት የእግዚአብሔር ቃል If ያስፈልጋችኋል። you miss the word of God, you miss everything. የእግዚአብሔርን ቃል ካጣችሁ ሁሉን ነገር If the ታጣላችሁ። word of God is not inside Samson, የእግዚአብሔር ቃል ሶምሶን በውስጡ ባይሆን ኖሮ he died in the hand of the enemy. በጠላቶቹ እጅ ይሞት ነበር። He cannot rise like this. እንደዚህ መነሳት አይችልም ነበር። Today the word of God is coming to you. ዛሬ እግዚአብሔር ቃል ወደ እናንተ መጥቷል። Sudden miracle is going to happen. ድንገት ተአምር ይሆናል። አሜን። Sudden miracle is going to happen. ድንገት ተአምር ይሆናል። አሜን። In the name of Jesus. በኢየሱስ ስም I will tell you. እነግራችኋለሁ። Sudden miracle is coming. ድንገት ተአምር ይመጣል። Yes, sudden healing is coming. ድንገታዊ ፈውስ ይመጣል። Why? ለምን? The word you receive is alive. የተቀበላችሁት ቃል ሕያው ነው። Hallelujah. አሜን። The living word is coming. ሕያው ቃል ይመጣል። The living God is coming. ሕያው አምላክ The ይመጣል። new life is coming. አዲስ ሕይወት ይመጣል። Lift up your hand and receive. እጆቻችሁን አንሱና ተቀበሉ። Lord, the word I receive, እግዚአብሔር የተቀበልኩት ቃል it has to go to my mind. ወደ አይምሮዬ መሄድ አለበት። I must meditate it. ማሰላሰልም አለብኝ። It's very powerful. በጣም ኃይለኛ It's ነው። very powerful. በጣም ኃይለኛ In ነው። the name of Jesus. በኢየሱስ In ስም the name of Jesus. በኢየሱስ ስም Your life is coming. ሕይወታችሁ Your ይመጣል። life is coming. ሕይወታችሁ Your ይመጣል። strength is coming. ብርታታችሁ Your ይመጣል። word is coming. ቃላችሁ ይመጣል። Where there is a wilderness, there will be a river. አሜን። ምድረ በዳ በሆነበት ወንዝ ይሆናል። Where there is impossible, there is possible. God is there. አሜን። የማይቻልበት ቦታ የሚችለው እግዚአብሔር እዛ አለ። God sent the word. እግዚአብሔር ቃሉን ላከ። Heal the people. ሰዎችን ፈወሰ። God sent the word. እግዚአብሔር ቃሉን ላከ። Bring a quick miracle. ፈጣን ተአምራት አመጣ። Bring a quick miracle. ፈጣን ተአምራት አመጣ። Today you are look very weak. ዛሬ በጣም ደካማ ትመስላላችሁ። Today you are looking very small. ዛሬ በጣም ትንሽ ትመስላላችሁ። Don't worry. አትጨነቁ። The life is coming. ሕይወት ይመጣል። Holy Spirit is coming. መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። Victory is coming. ድል ይመጣል። Healing is coming. ፈውስ ይመጣል። Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ በኢየሱስ Receive it in Jesus' name. ተቀበሉ In በኢየሱስ these 7 days, በዚህ 7 ቀን you will see the Enakori in your life. ኢናቆሬን በሕይወታችሁ ላይ You ታዩታላችሁ። will see Enakori in your life. ኢናቆሬን በሕይወታችሁ ላይ ታያላችሁ። God is not only for Samson, He is the God of everyone here. አሜን። እግዚአብሔር የሶምሶን አምላክ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ላላችሁ ለሁላችሁም አምላክ ነው። Samson believed the word. ሶምሶን ቃልን አመነ። He is speaking in his mind. በአይምሮ ላይ ተናገረ። You may be in the situation hopeless. ምናልባት ተስፋ በሌለው ሁኔታ ውስጥ ትሆናላችሁ። You may lost all your strength. ብርታታችሁን ሁሉ አታችሁ ይሆናል። You may be in the deathbed. ምናልባት በሞት አልጋ ላይ ልትሆኑ God told ትችላላችሁ። me clearly, እግዚአብሔር በግልጽ you ተናግሮኛል። are going to live. እናንተ ትኖራላችሁ። You are not going to die in your thirst. እናንተ በጥማታችሁ አትሞቱም። You are going to live. እናንተ ትኖራላችሁ። You are not going to be handed over to the enemies. በጠላቶቻችሁ እጅ ላይ አትሆኑም። Enemies are coming below your feet. ጠላቶቻችሁ ከእግራችሁ በታች In the ይመጣል። name of Jesus. በኢየሱስ ስም Everybody, ሁላችሁ lift up your hand and receive. እጆቻችሁን አንሱና Open your ተቀበሉ። mouth and speak. አንደበቶቻችሁን ከፍታችሁ My ተናገሩ። Enakori is coming. የኔ ኢናቆሬ ይመጣል። My sudden miracle is coming. የኔ ድንገተኛ ተአምራት My ይመጣል። fountain is open. የኔ ጎርፍ ይከፈታል። In my desert life, river is coming. በደረቀው ሕይወቴ My desert life, river is coming. በደረቀው ሕይወቴ ወንዝ ይመጣል። I am becoming a watered garden.
እኔ የውሃ የአትክልት ስፍራ ሆናለሁ because the word has come. ምክንያቱም ቃሉ መጥቷል Now I believe the word. አሁን ቃሉን Holy አምኛለሁ Spirit is coming. መንፈስ ቅዱስ መጥቷል Even in the dream, በህልም እንኳን what I believe, ያመንኩት ያ what word I meditate, ያሰላሰልኩት ያ ቃል it's going to come out of my mouth. በአንደበቴ ይወጣል It is going to come out of my mouth. በአንደበቴ ይወጣል The word is going to come out of my mind. ከአይምሮዬ ቃሉ ይወጣል I won't believe what people say. ሰዎች የሚሉትን ያንን አላምንም Impossible going to be happen. አሜን የማይቻለው ነገር ይሆናል Impossible going to be possible. የማይቻለው እንዲቻል ይሆናል Impossible is possible. የማይቻለው ይቻላል አሜን Nothing is impossible to God. ምንም የማይቻል ነገር ለእግዚአብሔር የለም Word I believe. ያመንኩት ቃል This was with the Lord in the beginning. ከመጀመሪያው ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ It came to me. ወደኔ መጥቷል And the word I believe, ያመንኩት ያ ቃል it became flesh. ስጋ ሆኗል Now I am walking according to this word. በዚህ ቃል አማካይነት እጓዛለሁ So the word is living. ስለዚህ ቃሉ ይኖራል The Spirit came. መንፈስ መጣ Through the word I believe. ያመንኩትን ቃል Do አረጋገጠ you believe the word? ቃሉን Do ታምናላችሁ you have the word? ቃሉ አላችሁን In this week your door is open. አሜን በዚህ ሳምንት በሮቻችሁ You will ይከፈታሉ see your Yennakori in Jesus' name. የእናንተን አይናቆሬ ታያላችሁ በኢየሱስ ስም You will see your Yennakori in Jesus' name. የእናንተን አይናቆሬ ታያላችሁ በኢየሱስ ስም Sudden miracle is coming. ድንገት ተአምራት ይመጣል You are looking, you are going to die. እናንተ ምናልባት ምትሞቱ The መስሏችኋል word is coming. ቃሉ መጥቷል Elijah came and told that woman, ኤልያስ ያችን ሴት መጥቶ ተናገራት do according to my word. በቃሌ አማካይነት አድርጊ You will live. አንቺ You ትኖሪያለሽ no need to die. አትሞችም Hey widow, you no need to die. አንቺ ሴት አትሞችም Hear my word and do, you will live. ቃሌን ስሚና አድርጊ አንቺ ትኖሪያለሽ That widow is thinking, I'm going to die. ያቺ ባሏ የሞተባት ሴት እሞታለሁ ብላ አስባለች No way to live. የመኖር መንገድ የለም The word is coming. ቃሉ መጣ The word is coming. ቃሉ መጣ God is sending the word for everyone here. እግዚአብሔር ቃሉን እዚህ ላላችሁ Come on, ለሁላችሁም receive ልኳል the word. ቃሉን ተቀበሉ Everybody አሜን receive the word. ሁላችሁም ቃሉን Believe ተቀበሉ the አሜን word. ቃሉን እመኑ አሜን Believe the word. ቃሉን እመኑ አሜን Speak the word. ቃሉን ተናገሩ Speak the አሜን word. ቃሉን Day ተናገሩ and night speak the word. ቀንና ሌሊት ቃሉን Don't ተናገሩ speak what the world is telling. You ዓለም speak የሚለውን- what God is telling. ዓለም የሚለውን አትናገሩ እግዚአብሔር የሚለውን ያንን ተናገሩ From today, ከዛሬ you ጀምሮ speak what God is telling. እግዚአብሔር የሚናገረውን ትናገራላችሁ Impossible is possible. የማይቻለው ይቻላል Nothing is impossible. ምንም የማይቻል ነገር I የለም will make impossible possible የማይቻለውን እኔ የሚቻል by አደርጋለሁ speaking the word of God. የእግዚአብሔርን ቃል Come on, በመናገር everybody say. ሁላችሁም በሉ I make impossible possible by speaking the word of God. የእግዚአብሔርን ቃል በመናገር የማይቻለው እንዲቻል I አደርጋለሁ will make impossible possible by speaking the word of God. የእግዚአብሔርን ቃል በመናገር የማይቻለው እንዲቻል አደርጋለሁ Even I don't have a strength to speak, my mind will speak. ለመናገር ኃይል ባይኖር ብርታት ባይኖረኝ እንኳን አይምሮዬ ይናገራል Even I don't have a strength to speak, my mind will speak. ለመናገር ብርታት ባይኖረኝ እንኳን አይምሮዬ ይናገራል Receive your word. ቃላችሁን ተቀበሉ Receive your አሜን። victory. ድላችሁን ተቀበሉ Receive አሜን። your enakore. የእናንተን ናቆሬ ተቀበሉ አሜን። Receive your sudden miracle. ድንገተኛ ታምራታችሁን Receive your ተቀበሉ life. ህይወታችሁን ተቀበሉ አሜን። Receive the power of God. እግዚአብሔርን ኃይል ተቀበሉ You are አሜን። desert becoming a watered garden in Jesus' name. በረሃችሁ የአትክልት ስፍራ ይሆናል በኢየሱስ ስም You are desert becoming a watered garden in Jesus' name. በረሃችሁ የአትክልት ስፍራ ይሆናል በኢየሱስ ስም In Jesus' name I will ኢየሱስ win. ስም አሸንፋለሁ In your name I cross every wall, every Jericho. ያ በስምህ ግድግዳዎችን ሁሉ ኢያሪኮን ሁሉ In አልፋለሁ the አሜን name of Jesus, I በኢየሱስ am ስም crossing every problem. ማንኛውንም ችግር My አልፋለሁ enemies are brought to my feet by the Lord. ጠላቶቼ በእግዚአብሔር ከእግሬ በታች መጥተዋል I will rule in the midst of the enemy. በጠላቴ መካከል I እመራለሁ will rule in the midst of the enemy. በጠላቴ መካከል እመራለሁ I will cross every barrier in Jesus' name. ቀንበርን ሁሉ እሻገራለሁ በኢየሱስ ስም Hallelujah. Hallelujah. አሜን You አሜን God lifting your light, raising Amen. your light, እግዚአብሔር ብርሃናችሁን አንስቷል raising your name. ስማችሁን አንስቷል Oh, you አሜን are crossing every mountain. ማንኛውንም ተራራ You ተሻግራችኋል are crossing every problem. ማንኛውም ችግር In the አልፋችሁታል name of Jesus. በኢየሱስ In ስም the name of Jesus. በኢየሱስ ስም Ennakori. እናቆሪ Ennakori. እናቆሪ Ennakori. 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 I will experience my Ennakori in this 7 days in Jesus' name. በዚህ 7 ቀን የኔን እናቆሪ እለማመዳለሁ በኢየሱስ
በኢየሱስ ስም Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. አሜን። You are going to experience your miracle. ተአምራታችሁን The ትለማመዳላችሁ። Lord you believe. ያመናችሁት ጌታ፣ The word you believe. ያመናችሁት ቃል፣ The word is in your mind. ቃሉ ባይምሯችሁ ነው። It's activated tonight. ዛሬ ምሽት በስራ ላይ It's ይውላል፣ activated. ይንቀሳቀሳል። You will see the miracle after miracle. በተአምራት ላይ ተአምራትን You ታያላችሁ። will make impossible possible. የማይቻለውን እንዲቻል You ታደርጋላችሁ። will make impossible possible. የማይቻለውን እንዲቻል By the ታደርጋላችሁ። word of faith. በእምነት ቃል፣ By the faith prayer. በእምነት ጸሎት፣ By the word in your mind. ባይምሯችሁ ባለው ቃል Holy Spirit is going to work. መንፈስ ቅዱስ The ይሰራል። word you receive. የተቀበላችሁት ቃል Always speak against the world and what you are seeing. ሁልጊዜ ዓለምንና የምታዩትን ተቃርኖ ይናገራል። This is the way Yanakori will take place. በዚህ መንገድ ኢናቆሬ ስፍራውን ይይዛል። This is the way the life will come. በዚህ መንገድ ህይወት ይመጣል። I believe strongly. በብርቱ አምናለሁ። Who are all in the deathbed. ሁላችሁ በሙታን አልጋ ላይ Who ናችሁ። are all thinking they are going to die. ሁላችሁም እንደ ይሞታል ብላችሁ Your አስባችኋል። life is coming in these 3 days. በዚህ 3 ቀን ህይወታችሁ Your ይመጣል። blessing is coming 3 days. በዚህ 3 ቀን በረከታችሁ You ይመጣል። are አሜን። not going to die in thirst. እናንተ በጥማት አትሞቱ። After doing a great work of God, you are going to die in thirst? No way. የእግዚአብሔርን ታላቅ ስራ ካደረጋችሁ በኋላ በጥማት ትሞታላችሁን? No way. መንገድ የለም። Your life is coming. ህይወታችሁ ይመጣል። Your life is coming. ህይወታችሁ And you ይመጣል። are not going to be handed over to your enemy. በጠላቶቻችሁ እጅ ላይም አትተው። Your life is coming. ህይወታችሁ ይመጣል። Receive life. ህይወትን ተቀበሉ። Receive abundant life. የተትረፈረፈ ህይወት Receive ተቀበሉ። victory. ድልን ተቀበሉ። Receive continuous victory. ቀጣይነት ያለው ድል In the ተቀበሉ። name of Jesus. በኢየሱስ ስም Victory over victory. በድል ላይ ድል፣ Glory after glory. በክብር ላይ ክብር፣ Grace over grace. በጸጋ ላይ ጸጋ፣ Joy over joy. በደስታ ላይ ደስታ፣ Life over life. በህይወት ላይ ህይወት፣ All continuous. ሁሉም ይቀጥላል። Growth after growth. ከእድገት ላይ እድገት፣ No decrease. መቀነስ No የለም፣ decline. ማነስ የለም፣ No decay. ዝቅ ማለትም In the የለም። name of Jesus. በኢየሱስ In ስም፣ the name of Jesus. በኢየሱስ ስም። Amen. 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 Clap and Amen. thank God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. All the glory to God. Amen. ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። Wonderful. Hallelujah. Amen. You will enjoy the miracle in this week. በዚህ ሳምንት በተአምራት ትደሰታላችሁ። Amen. አሜን። Amen. Amen. ሃሌሉያ። አሜን። አሜን። አስደናቂ መገኘቱ አለ። አሜን። ሰዎች ይሞቱ ይመስላቸዋል፣ ነገር ግን ይኖራሉ። ቃሉ መጥቷል። ቃሉ መጥቷል። እንድትኖሩ ያደርጋል። አሜን። አሜን።